So guys, ito na yung bagong tangke dito sa boarding namin. Ang ginagawa, yan. Dito lang ina-assemble. Yan, hindi pa tapos. Oh. Ayan, ka-assemble lang to. Ayun. Kasi papat. Yan, puro rimachi na. Ayun. Kita nyo naman yun. Yan. Puro rimachi na yan. Yan. Oh. Yan. Hindi na kaya. Kaya puro tulo na. Malaki din yan. Ito. Stainless. Ayan. Oh, diba? Oh, puro tagas na kasi. Kaya ayan. Yung stainless na. Ayan. Ayan. Thank you for watching.